गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत द्वंत हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पदमुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्वं निर्देष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरतिशे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Hare Krishna. So it is a very auspicious day today. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur. It is the auspicious disappearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the spiritual master of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. Ya, hari ini adalah hari yang sangat mujur karena hari ini adalah hari berpulangnya Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur yang merupakan guru karuhanian dari Srila Prabhupada. For a Vaishnava, there is no difference between appearance and disappearance. Bagi Vaishnava tidak ada perbedaan antara kemunculan dan berpulangnya. It is said by Srila Bhaktivedanta Thakur, he wrote on the Samadhi of Haridas Thakur. Jadi ini disampaikan oleh Bhaktivedanta Thakur, beliau menulis dalam di papan samadhi dari Srila Haridas Thakur. He wrote that he reasons ill who says that Vaishnavas die. Jadi beliau merasa sedih kalau mendengar bahwa Vaishnava itu berpulang. When thou art living still in sound, jadi beliau tetap hidup melalui suara beliau. Egonya matikan semua. Tes. Vaishnavas died to live. Jadi Vaishnava itu meninggal untuk hidup. And while living spread the holy name around. Dan ketika hidup itu beliau menyebarkan nama suci ke seluruh dunia.
A Vaishnava is one who is completely dedicated to spreading the holy name of Krishna. Jadi Vaishnava adalah mereka yang sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan tentang kemuliaan nama suci Tuhan. And Bhaktivinoda Thakur explains that one can judge how great a Vaishnava is by how many people he brings into Krishna consciousness. Jadi Bhaktivinoda Thakur mengatakan kita bisa menilai apa kebesaran seorang Vaishnava dari berapa banyak orang yang dibawa di dalam kesadaran Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, by his powerful preaching, he brought thousands and millions of people to the fold of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dengan kekuatan pengajarannya beliau membawa ribuan bahkan berjuta-juta orang kepada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. From this we can understand he is a very extraordinary person who has descended from the spiritual world. Jadi dari hal ini kita bisa mengerti bahwa beliau adalah orang yang luar biasa yang turun dari dunia rohani. According to the understanding of the Gaudiya Vaishnavas, he is a Manjari, Nayan Manjari in the spiritual world. Jadi sesuai dengan pengertian dari Gaudiya Vaishnava ini, jadi beliau adalah Nayana Manjari yang turun dari dunia rohani. When Srila Prabhupada was asked to speak something about Bhaktisiddhanta Thakur, he said, ketika Srila Prabhupada dapat diminta untuk berbicara tentang Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, "What can I say? He is a Vaikuntha man." Jadi Srila Prabhupada mengatakan, apa yang bisa saya sampaikan? Beliau adalah orang dari Vaikuntha. Just like the Lord comes to establish the principles of religion, jadi seperti Tuhan turun untuk menegakkan prinsip-prinsip Dharma, similarly his pure devotees also come to assist him in establishing the principles of religion. Jadi begitu juga penyembah murni turun untuk membantu beliau, untuk membantu Tuhan, untuk menegakkan prinsip-prinsip Dharma. After Lord Chaitanya Mahaprabhu left the planet, there was other great devotees who were preaching like Srinivasacharya, Narottam, Shyamananda and others. Jadi setelah Srila Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu meninggalkan dunia ini, ada para penyembah yang agung yang mengajarkan tentang kemuliaan nama suci Tuhan seperti Srinivasacharya, Narottam Das Thakur dan sebagainya. But after some time, there was a lot of chaos because there were many apasampradayas which had sprung up. Jadi tapi setelah beberapa tahun akhirnya terjadi kekacauan dan akhirnya ada banyak apasampradaya yang muncul. Bhaktivinoda Thakur is considered to be the pioneer of preaching Krishna consciousness in the modern world. Jadi Bhaktivinoda Thakur dianggap sebagai pionir atau perintis dari penyebaran kesadaran Krishna pada zaman modern. Although he was a magistrate, a grahastha, but he was doing very powerful preaching. Meskipun beliau adalah seorang hakim dan juga seorang grahastha, tapi beliau melakukan pengajaran yang luar biasa. But he felt that the work was so much that he could not do it alone. Bhaktivinoda Thakur felt that the work of preaching was so much that he could not do it alone. Jadi Bhaktivinoda Thakur berpikir bahwa pengajaran ke seluruh dunia itu adalah satu hal yang besar, sehingga beliau merasa tidak bisa melakukan sendirian. He prayed to the Lord, please send a ray of Vishnu. Jadi beliau berdoa kepada Tuhan, mohon kirimlah sinarnya Sri Vishnu. Please send one of your eternal associates to help me in this preaching mission. Jadi mohon kirim rekan dekat Anda untuk membantu kami di dalam misi ini. So in answer to his prayers, Srila Bhaktisiddhanta Thakur appeared. Jadi untuk menjawab doa ini, kemudian Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur muncul. It was the month of February, the 18th of February, the year 1874, that His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Thakur appeared in Jagannath Puri. 18th February. Jadi pada tanggal 18 Februari pada tahun 1874, pada tahun 1874 Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur muncul di bumi ini. That's also the disappearance day of Srila Gaur Govind Maharaj. Yes. Dan pada waktu itu adalah berpulangnya Srila Gaur Govinda Maharaj. Bhaktisiddhanta Thakur, when he appeared, his appearance was very special. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ketika beliau muncul very special. Dalam keadaan yang sangat khusus. He had the umbilical cord around his neck like a Brahman thread. Ya. Jadi tali pusarnya atau melingkar di badannya seperti tali seorang Brahmana.
And he was from the very beginning very extraordinary child. Dan dari sejak awal beliau adalah anak yang sangat luar biasa. He was very intelligent, brilliant, and at the same time very well behaved. Ya, jadi beliau sangat cerdas, sangat brilian, tapi pada saat yang sama juga beliau bertingkah laku yang sangat baik, dengan sangat baik. When he was supposed to be given the grains, Annaprashadan, whatever was given to him, he would just vomit it out. Ya, jadi The first Annaprashadan, first time the grains in the mouth of the child, he would vomit out, he would not eat. ya, jadi ketika beliau masih kecil, ketika upacara anak prasana, apapun biji-bijian yang diberikan kepadanya, dengan segera beliau memuntahkannya. So then somebody suggested that we should offer some Vishnu Mahaprasad. Dan Somebody suggested, instead of giving grains, you give some Mahaprasad of Lord to the child. jadi seharusnya pada waktu itu diberikan mahaprasad kepada anak itu. Hare Krishna. Blessings. Hare Krishna. Pujari can give blessings to everybody. So Bhaktisiddhanta Thakur, when the Mahaprasad was given, that was the first grace he accepted. Ya, jadi Bhaktivedanta Saraswati Thakur, ketika mahaprasad itu diberikan, itu adalah biji-bijian yang pertama yang diberikan kepada beliau. Bhaktivinoda Thakur's wife name was Bhagavati Devi. Istrinya Bhaktivinoda Thakur namanya Bhagavati Devi. And Bhaktivinoda Thakur had actually 10 children. Ya, sebenarnya Bhaktivinoda Thakur mempunyai 10 anak. Their home was in Jagannath Puri at that time. Dan rumah beliau pada saat itu ada di Jagannath Puri. In fact, on the main road where the Rath Yatra goes from the Jagannath temple to Gundicha temple, on the main road was the house of Bhaktivinoda Thakur. Jadi di jalan utama dari jalur Ratha Yatra itu dari Jagannath Puri ke Gundicha, di sana letak rumah Bhaktivinoda Thakur. So, after a few months, there was a Rath Yatra Utsav in Puri. After a few months, I don't know why I'm bringing this. This is the in Sri Radharani. Oh. I bring this is me. Okay. I don't know why I'm bringing this. Radharani is Meena. So on the day of Rath Yatra, Lord Jagannath's Rath came and stopped just near the house of Bhaktivinoda Thakur. Jadi pada saat Ratha Yatra, di mana kereta itu berhenti tepat di depan dari rumahnya Srila Bhaktivinoda Thakur. And the Rath came and just stopped right in front of the house of Bhaktivinoda Thakur, and Bhaktivinoda Thakur's wife Bhagavati Devi, she brought the child to get the blessings of Lord Jagannath. Dan pada waktu itu tepat sekali di depan rumahnya Srila Bhaktivinoda Thakur, dan kemudian kereta itu berhenti, dan kemudian istrinya Bhaktivinoda Thakur membawa Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur yang masih bayi itu untuk darsan kepada Sri Jagannath. As soon as the child was brought, one garland fell from the neck of Jagannath and came into the neck of the little child. Dan ketika anak itu dibawa darsan kepada Sri Jagannath, maka dengan segera garland dari Sri Jagannath itu jatuh dan mengalungi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur waktu itu. Bhaktivinoda Thakur and his wife understood that our prayers have been answered. Ya. Kemudian Bhaktivinoda Thakur dan istrinya mengerti pada waktu itu bahwa doanya selama ini terjawab. This child, as he grew up, he displayed extraordinary qualities. Jadi anak ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa. He was very brilliant, and whatever he would learn, once he would hear, that he had memorized. Ya. Dan anak ini sangat brilian, dia sangat cerdas. Nah, sekali saja dia mendengar sesuatu, maka anak itu bisa mengingatnya. You know, nowadays if you want to remember something, you have to write in notebook. Ya. Jadi kalau sekarang kalau kita ingin mengingat sesuatu, kita harus menulisnya. And then you forget where we kept the notebook. Ya, kalau kita lupa, kita bisa membuka buku itu lagi. But Bhaktivedanta Thakur had photographic memory. Jadi, tapi Bhaktivinoda Thakur mempunyai
ingatan seperti foto seperti itu. You're especially brilliant in the science of astrology also. Jadi khususnya beliau sangat brilian, sangat cerdas dalam bidang astrologi. He wrote one treatise called Surya Siddhanta, Jadi beliau membuat satu risalah yang berjudul Surya Siddhanta. and that's why he was given the title of Siddhanta Saraswati. Jadi semenjak itulah beliau diberi gelar Siddhanta Saraswati. He, at a young age, he had studied Gita, memorized it, and he would give lecture on Bhagavad Gita also. At a very young age, he memorized the entire Bhagavad Gita, and he could give lectures on that. Pada waktu masih kecil beliau telah mengingat seluruh sloka dari Bhagavad Gita dan bisa memberikan pelajaran tentang hal itu. I'm not speaking in exact order because as I recollect, I'm speaking. It's not in chronological order. Ya, jadi Prabunya tidak akan berbicara secara kronologis dari lila beliau. When he was 4 years old, his father brought some mangoes. Ya, jadi ketika beliau semakin tumbuh seperti itu, suatu ketika ayahnya membawakan mangga untuknya. And little Bimal, he just ate the mango without offering to Krishna. Dan pada waktu itu Bimala Prasad waktu itu hanya kemudian dengan serta-merta makan buah mangga itu tanpa dipersembahkan kepada Krishna sebelumnya. His father chastised him. He said, Bimal, do you not know that you have to offer it to Krishna before eating? Ya. Kemudian ayahnya berkata, oh Bimala, tidakkah kamu tahu seharusnya itu dipersembahkan kepada Krishna sebelum dimakan? So you have committed an offense. Kamu telah melakukan kesalahan. Bhaktisiddhanta Thakur decided, okay, I will not take mangoes anymore for the rest of my life. Ya, kemudian Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur berjanji, saya tidak akan makan buah mangga sepanjang hidup saya. From that time onward, the rest of his life, he never took any mangoes. Ya, jadi sejak itulah sepanjang hidupnya beliau tidak pernah makan buah mangga lagi. Even when he was old, some disciples would bring mangoes, he would say, I am an offender, I cannot take this. Ya, jadi bahkan ketika beliau sudah tua, ada muridnya yang membawakan mangga untuk beliau. Kemudian beliau berkata, saya adalah orang yang melakukan kesalahan, saya tidak akan makan mangga. When it came time for him to get his degree, he decided to quit college, give up college. When it was time to get degree, he did not come to collect degree. Before that, he gave up. Jadi ketika beliau kuliah, kemudian saatnya beliau mendapatkan gelar. Nah pada saat itu bahkan beliau meninggalkan kampusnya tanpa mendapatkan gelar. He was thinking, if I get degree and then my parents pressurized for married life, so better I remain brahmachari. Jadi beliau berpikir kalau saya mendapatkan gelar, mungkin orang tua saya akan memaksa saya untuk menikah. Lebih baik saya tetap brahmachari. Many years later, when Bhaktisiddhanta Thakur would see brahmacharis, he would say, yes, it is good way to make fast spiritual advancement. Kemudian setelah beberapa tahun, beliau berpikir, oh ini adalah jalan yang terbaik untuk membuat kemajuan yang besar. In fact, once he found one August assembly, Chir Kumar Sabha. He found one group of Chir Kumar Sabha, that those who are going to remain celibate, brahmachari. Jadi kemudian beliau membuat satu grup yang artinya adalah mereka yang tetap tinggal sebagai brahmachari. Many people joined that group. Dan banyak orang bergabung dengan grup itu. But only one remained brahmachari till last. Hanya tetap ada satu brahmachari akhirnya tertinggal. Bhaktisiddhanta Thakur studied astrology, but he did not practice it. He studied astrology, future horoscope. He studied, but he did not practice. Jadi setelah Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur itu mempelajari astrologi, tapi beliau tidak mempraktekannya. Because he thought it's a waste of time. Karena beliau berpikir itu hanya membuang-buang waktu saja. It's more important to engage your time in devotional service rather than to spend time in studying astrology. Jadi lebih baik Anda menghabiskan waktu untuk pelayanan bakti daripada menghabiskan waktu untuk belajar astrologi. Because astrology cannot change future, but by devotional service you can change your future. Karena dengan astrologi ini Anda tidak bisa mengubah masa depan, tetapi dengan pelayanan bakti Anda bisa mengubah masa depan. Some devotees approached His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada and asked, can you tell future? You read palmistry? Kemudian ada seorang
seorang yang mendekati Srila Prabhupada kemudian bertanya, bisakah Anda membaca garis tangan saya? Prabhupada smiled and said, "You just clap your hand and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare." That all your lines will change. Srila Prabhupada mengatakan, hanya tepuk tangan Anda dan ucapkan Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Maka semua garis tangan Anda akan berubah. Just check your lines and change. Coba cek apa garis tangan Anda berubah. Because Krishna is the controller of all the planets. Karena Krishna adalah pengendali semua planet. And the future of an individual is decided by the planets. Dan apa masa depan itu diputuskan oleh planet itu. Even if you have some danger, if Krishna tells the planets, "He is my devotee, don't disturb him." Meskipun seorang itu ditakdirkan untuk mendapatkan bahaya, tapi Krishna bisa mengatakan ke planet-planet itu, dia adalah penyembahku, jangan ganggu dia. Then his future is changed. Maka masa depannya akan berubah. Of course, or if Krishna says this devotee needs purification, give him disease. Give him disease. Krishna said, This devotee needs purification. He wants, give him some disease, he will get disease. Whatever Krishna wants. jadi kalau penyembah itu sedang melakukan proses penyucian diri, kemudian Krishna memutuskan beri dia sakit. A pure devotee is equiminded. Marobi, Rakhobi, Jo Ichha Toha, Nitya Dasa Prati Tuva Adhikar. Pure devotee is equal-minded in happiness, distress, honor, dishonor, life or death. Jadi seorang penyembah itu seimbang, apakah dia dalam keadaan sedih ataupun gembira, sakit ataupun sehat, dia seimbang. He sees whatever is happening is a mercy of the Lord. Jadi apapun yang terjadi itu adalah karunia Tuhan. There is one slok from Bhagavad which our Srila Prabhupada liked very much. Jadi ada suatu sloka yang dikutip dari Bhagavatam di mana Srila Prabhupada sangat menyukai hal ini. It is from the prayers of Lord Brahma. Ini adalah dari doanya Dewa Brahma. Tatte anukampa susamikshmano punjana evatma kritam vipakam ridvava purve vidadhan namaste jiveti mukti pade sadai bhak. The translation is, that one who with folded hands thanks Krishna for all the miseries and for all the difficulties, he says, thank you Krishna. Such a person becomes fit to go to the spiritual world. Jadi bagi orang yang sepenuhnya dengan tulus hati mengucapkan terima kasih kepada Sri Krishna atas penderitaan yang mereka dapatkan, maka orang seperti itu memenuhi syarat untuk pulang ke dunia rohani. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he was an ideal example of a pure Vaishnava. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur adalah contoh yang ideal dari seorang Vaishnava yang murni. He was told by his father that he should accept initiation from Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Jadi beliau diminta oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk mendapatkan inisiasi dari Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. So he went to Gaur Kishore Das Babaji Maharaj for initiation. Kemudian beliau datang kepada Gaur Kishore Das Babaji Maharaj untuk meminta inisiasi. But Gaur Kishore Babaji Maharaj said, I am not qualified, I am illiterate. Illiterate, does not know right. Ya kemudian Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj mengatakan, saya tidak mempunyai kualifikasi, saya hanyalah orang yang buta huruf. And Bhaktisiddhanta Thakur was the greatest scholar of that time. Ya, tetapi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur adalah sarjana yang terbesar pada saat itu. So he begged again and again. Actually, Gaur Kishore Babaji Maharaj told, I will ask Chaitanya Mahaprabhu and then I will tell you. Ya. Kemudian Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tidak putus asa dan datang berkali-kali kepada Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Tetapi Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj menjawab, oke, kalau begitu saya akan tanya dulu kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Many times Bhaktisiddhanta Thakur asked, have you asked Lord Chaitanya? Kemudian berkali-kali Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bertanya, apakah Anda sudah bertanya kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu? He said, oh, I forgot. Kemudian Gaur Kishore Das Babaji Maharaj mengatakan, oh maaf, saya lupa. And then after some time he said, oh, I asked but I got no reply.
Kemudian setelah beberapa waktu, Sila Saudara Swami Maharaj mengatakan, saya sudah tanya tapi saya tidak mendapatkan jawaban. And Bhaktisiddhanta Thakur, whose name was Bimal Prasad, he said, now my life is wasted. Karuna na hila kandiya kandiya pranana rakhi bhava. No use of maintaining my life. Kemudian Sila Bimala Prasad pada waktu itu mengatakan, oh kalau begitu hidup saya sia-sia. Tidak ada gunanya lagi saya memelihara hidup ini. And finally Gaurkishore Babaji Maharaj agreed to give the initiation. Dan akhirnya Sila Gaurkishore Das Babaji Maharaj setuju untuk memberikan inisiasi. And he was given the name Varshabhanavi Devi Daita Das. Kemudian beliau diberi nama Varshabhanavi Dewi Daita Das. Varshabhanavi is the name of Radharani. Varshabhanavi adalah nama dari Radharani. And Daita means one who has received the mercy. Daita artinya ketika beliau menerima karunia. So in this way he was given a spiritual name. Jadi dengan cara ini beliau diberikan nama rohani. And he always maintained a very humble disposition of mind, especially towards his spiritual master. Jadi beliau selalu mau menjaga kerendahan hati khususnya kepada guru kerohanian beliau. Although he was very learned, very powerful, he had thousands of disciples, he would always think himself to be the lowest. Ya, jadi meskipun beliau sangat terpelajar dan memiliki ribuan murid, beliau selalu berpikir beliau adalah orang yang paling rendah. He would, when some disciple would come to offer respects to him, jadi ketika murid beliau ingin mempersembahkan sembah sujud kepada beliau, he would respond by saying, Dasosmi. Jadi beliau akan menjawab dengan mengatakan Dasosmi. I am your servant. Aku adalah pelayanmu. If somebody came to meet Bhaktisiddhanta Thakur, jadi kalau seorang ingin bertemu dengan Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would ask that person, who is he, who has come. Jadi tanya orang itu siapa yang datang. If that person said, I am a devotee, I am a servant of Krishna, I want to meet you. Jadi kalau ada orang mengatakan saya adalah penyembah, saya pelayan dari Krishna, saya ingin bertemu dengan Anda, He would say, sorry, I have no time, I am very busy. Jadi beliau akan mengatakan, maaf saya tidak mempunyai waktu, saya sangat sibuk. But if somebody said, I am a servant of the servant of the servant of Krishna, he said, yes, please come. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ada pelayan dari Sri Krishna, kalau mengatakan seperti itu, maka Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, oh silakan datang. You cannot approach God directly. Jadi Anda tidak bisa mendekati Tuhan secara langsung. Only by the mercy of the great devotees of God you can approach God. Jadi hanya atas karunia dari penyembah yang agung dari Tuhan, maka Anda bisa mendekati Tuhan. If you want to meet the king, you have to go through his secretary. Ya, seperti contohnya kalau Anda ingin datang kepada sang raja, maka Anda harus mendekati sekretarisnya. Krishna is the king of all kings. Jadi Krishna adalah raja dari semua raja. Bhaktisiddhanta Thakur, he was very much. Actually, I'll go in sequence a little bit. After initiation, he decided for some time to perform a great vow, to chant 3 lakh names every day. Jadi segera setelah diinisiasi, beliau bersumpah untuk berjapa 300.000 nama setiap hari. In Sri Mayapur Dham, he would sit and chant 3 lakh rounds every day. 3 lakh names means 192 rounds every day, and just eat once a day. Yeah. Jadi beliau lakukan itu di Mayapur, dan beliau berjapa 300.000 nama. 300.000 nama itu ada 192 putaran setiap hari. So he was chanting. Dan beliau hanya makan sekali. He was chanting with complete attention, and he would just like once eat once a day, like a cow eats. Just put the mouth down, and then if you lift up your mouth, that is all. Jai Jai Radhe. No more second survey. Jadi beliau menyelesaikan jawabannya seperti itu, kemudian beliau makan seperti itu dengan menaruh bibir beliau di persad seperti itu dan mencicipi makan persad itu, kemudian setelah selesai beliau langsung selesai. Sometimes as he was doing tapasya, it would be raining. Sometimes it would rain, water would rain. Jadi kadang-kadang beliau melakukan tapasya di bawah cucuran hujan. So he would not waste time in prepare. He just took an umbrella and he would keep chanting. Ya, jadi beliau tidak perlu menghabiskan waktu dengan mengambil payung, dan beliau hanya berjapa.
His vow was to chant 1 billion names of the Lord. Jadi sumpah beliau adalah untuk mengucapkan 1 miliar nama suci Tuhan. 3 lakhs per day, and for 10 years he did, and that way finished 1 billion names. Ya. Apa beliau berjapa sebanyak 300.000 nama itu, dan itu dihabiskan dalam waktu 10 tahun. Dan akhirnya beliau berjapa 1 miliar nama suci. If you want that preaching should increase here in Bali, we should also do some tapasya like this. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan pengajaran di Bali, Anda harus melakukan tapasya seperti ini. We don't have to do 192 rounds, we should do at least 16 rounds. Jadi kita tidak perlu melakukan sebanyak itu, tapi paling tidak kita harus berjapa 16 putaran. And we should try. Those who have service, they can do service, but other devotees should chant in the morning together. Jadi apa kita harus mencoba ya? Bagi mereka yang melakukan pelayanan di altar, mereka bisa melakukan pelayanan, tetapi yang lain yang tidak melakukan harus berkumpul di sini untuk berjapa bersama. Just like sometimes devotees chant their rounds, 1 round here, 1 there, 1 in the garden, 1 on the tree, then you cannot concentrate. Jadi kalau ada berjapa di sini, 1 di kebun, 1 di bawah pohon, 1 dekat kolam, 1 seperti itu, maka Anda tidak akan bisa mengkonsentrasikan pikiran. Japa prajalpa. Japa prajalpa. We should chant with concentration, sitting at one place. Jadi kita harus berjapa dengan konsentrasi dan duduk di suatu tempat. If we have important service like DT worship or dressing Prabhupada, then it is alright. But for those who don't have service, they should chant together. Jadi bagi mereka yang melakukan pelayanan pada arca atau pada Sila Prabhupada itu oke-oke saja. Tapi bagi yang tidak melakukan pelayanan, hendaknya duduk di sini dan berjapa bersama. In Radha Gopinath temple, from where I come, it is a rule that everybody should sit at least 1.5 hours and chant together. Di Radha Gopinath temple, di tempat di mana Prabunya tinggal, di sana ada satu aturan yang habis mengalah rati, di mana para penyembah duduk bersama paling tidak selama 1,5 jam. Because if we are with another devotee, if we fall asleep, then other devotee can wake us up. Ya, karena apa? Karena kalau kita bersama penyembah yang lain, kalau kita tertidur, ada orang yang akan membangunkan kita. But if we are alone and we are chanting, looking at the tree, and then just slowly, or we are sitting like this, then like this, and then. Karena kalau kita berjapa sendiri apa di bawah pohon, kita perlahan-lahan kita akan tertidur. We go into higher realms of consciousness. Kita akan sampai ke kesadaran yang lebih tinggi. We need the help of devotees to make spiritual advancement. Jadi kita memerlukan bantuan penyembah lain untuk membuat kemajuan. I was traveling so many days, and sometimes I was staying outside because in some place there is no temple. Ya, jadi Prabunya berkeliling. Jadi kadang-kadang beliau tinggal di luar, di mana di depan itu dia ada temple. But last 2 days I stayed in Bali, and my sadhana became very good because of the association of all the devotees here. Ya. Tetapi 2 hari terakhir ini Prabunya tinggal di Bali, dan sadhana beliau menjadi sangat bagus karena pergaulan penyembah di sini. I'm especially grateful to Grace Daniya Prabhu for giving me shelter. Please translate. This association of devotees is our life. Jadi pergaulan penyembah ini adalah kehidupan nyawa kita. So Bhaktisiddhanta Thakur did like this, and then he got an order. He had a dream. Bhaktisiddhanta Thakur. Jadi setelah Bhaktisiddhanta Thakur melakukan hal ini, dan akhirnya beliau mendapatkan suatu mimpi. Actually, before that, one gentleman from Calcutta came and told, "Please come, you should begin preaching." Ya, tapi sehari sebelumnya ada seorang dari Calcutta datang, dan orang itu mengajak, mari kita preaching. Bhaktisiddhanta Thakur was thinking, "I am not qualified." Tetapi Bhaktisiddhanta Thakur mengatakan, saya tidak punya kualifikasi. And then he had a dream in which Gaur Kishoredas Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Babaji Jagannath Babaji Maharaj, Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, all appeared in dream and said, "We are with you. Go on preaching." Kemudian di dalam mimpi akhirnya muncul Sila Gaura Kishoredas Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Sila Rupa Goswami, Mahaprabhu dan sebagainya, dan kemudian mereka mengajak, ayo mari kita preaching, kami bersamamu. Of course, his Guru Maharaj, Gaur Kishoredas Babaji Maharaj, he would say, "Do not go to Calcutta." Ya, tapi guru beliau Sila Gaura Kishoredas Babaji Maharaj mengatakan jangan pergi ke Calcutta is a place of Kali Yuga. Ya, Calcutta adalah tempat yang Kali atau Kali Yuga. But then for preaching, Bhaktisiddhanta Thakur finally decided to go. Ya,
Tetapi untuk keperluan pengajaran, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur akhirnya memutuskan untuk pergi ke Calcutta. He was renting a small place in a building called Ultadang Junction Road. Jadi beliau menyewa rumah pada waktu ada tempat pada waktu itu di Calcutta. And he would give lecture on Chaitanya Charitamrita on the rooftop, on the terrace. Ya, dan beliau memberikan pelajaran dari Chaitanya Charitamrita di atas atap pada waktu itu. One day, one gentleman named Narendra, he told our Srila Prabhupada, come, I will take you to meet a great sadhu. Ya, kemudian pada waktu itu ada seorang yang bernama Narendra yang meminta kepada Srila Prabhupada, kemudian beliau mengajak, datanglah, kami akan membawamu bertemu dengan seorang sadhu. Srila Prabhupada said, I have seen many sadhus. I don't want to see any more sadhus. Ya, kemudian Srila Prabhupada mengatakan, saya telah melihat begitu banyak sadhu, saya tidak ingin bertemu sadhu lagi. Because in Prabhupada's home, every day 4 sadhus would come. Ya, karena pada masa Prabhupada remajanya seperti itu, masa kecilnya setiap hari sadhu datang ke rumahnya. And some of them were not proper sadhus also. Dan banyak dari mereka juga bukan sadhu yang semestinya. So Prabhupada was not eager to come, but Narendra pulled him. Come. Dan Prabhupada sebenarnya tidak ingin datang, tapi Narendra pada waktu itu mendorongnya, ayo datanglah. And finally, Prabhupada came to meet Bhaktisiddhanta Thakur. Dan akhirnya Prabhupada datang untuk bertemu dengan Srila Bhaktisiddhanta Thakur. And as soon as Prabhupada entered the room, he offered pranam. Dan segera setelah Prabhupada masuki ruangan dan kemudian beliau mempersembahkan sembah sujud. And Bhaktisiddhanta Thakur said, you are an educated young man. You should preach the message of Lord Chaitanya in the English language. Ya, jadi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan pada waktu itu, kamu adalah anak muda yang sangat terpelajar, kamu bisa berbahasa Inggris, kamu hendaknya mengajarkan kesadaran Krishna ini ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Prabhupada was shocked. Dan Srila Prabhupada terkejut waktu itu. This is the first time I'm meeting, and even before introduction, he's giving me a lifetime mission. Ya, jadi ini adalah pertama kali saya bertemu. Bahkan sebelum perkenalkan diri, beliau telah memberikan misi pada saya. At that time, India was under the British rule. Ya, dan pada waktu itu India di bawah jajahan negara Inggris. And our Srila Prabhupada, he told Bhaktisiddhanta, first we should get freedom, liberation, and then we can think about spiritual life. Ya. Kemudian Prabhupada mengatakan, pertama-tama kita harus memerdekakan diri dulu, baru kita mengambil kehidupan spiritual ini. And Bhaktisiddhanta Thakur said, the political situation will always be changing. Krishna consciousness is an emergency. We have to preach now. Ya, beliau mengatakan keadaan putri selalu berubah, tetapi kesadaran Krishna ini adalah hal yang emergensi saat kita harus mengajarkan sekarang. Bhaktisiddhanta Thakur used to say that pran ache jar se hetu prachar. One who has life, he can preach. Ya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur selalu mengatakan, mereka yang mempunyai kehidupan atau mereka yang hidup, dia harus mengajarkan. Srila Prabhupada had a lot of discussion with Bhaktisiddhanta Thakur, but finally he accepted defeat. Ya. Dan Prabhupada argumentasi pada waktu itu dengan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tetapi akhirnya beliau dikalahkan. And Srila Prabhupada says, I was happy to be defeated. Ya, kemudian Prabhupada mengatakan, saya berbahagia dikalahkan. Just like in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, Chaitanya Mahaprabhu accepted defeat from Ishwara Puri. Seperti dalam caranya Mahaprabhu Lila, Srila Mahaprabhu menerima kekalahan dari Ishwara Puri. Chaitanya Mahaprabhu had written one book. Jadi Chaitanya Mahaprabhu mempunyai suatu buku. Ishwara Puri had written one book called on Krishna Leela. Jadi Ishwara Puri mempunyai buku yang tentang Krishna Lila. And gave it to Lord Chaitanya. Please edit the book. Please take out any mistakes they may be there. Ya, kemudian buku itu diberikan kepada Sri Chaitanya untuk mengedit buku itu. Mungkin buku itu ada kesalahannya. Chaitanya Mahaprabhu took that book and found one mistake. Ya, dan Chaitanya Mahaprabhu mengambil buku itu dan akhirnya menemukan suatu kesalahan. And he showed it to Ishwara Puri and said, this word Atmanepal should be changed to Parasmaipal. Atmanepal should be changed to Parasmaipal. The change of word. Ya, kemudian Mahaprabhu menyerahkan buku itu kepada Ishwara Puri
dan mengatakan kata ini Atmanepat seharusnya diubah menjadi Parasmanepat. Srila Ishwara Puri took the book back and thought about it, and next day came and said, no, what I have written is correct. Ya. Kemudian Ishwara Puri datang mengambil buku itu dan merenungkan apa buku yang telah diedit itu. Akhirnya beliau merenungkan, kemudian mengatakan, oh tidak, apa yang saya tulis itu sudah benar. And then Lord Chaitanya, who was so powerful scholar, he accepted defeat from Ishwara Puri. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang merupakan sarjana yang sangat perkasa pada waktu itu hanya menerima kekalahan dari Ishwara Puri. So this is the parampara. One should be happy to be subjugated or defeated by the spiritual master. Jadi inilah parampara. Seharusnya seorang itu merasa berbahagia dikalahkan oleh guru kerohanian. Sometimes Srila Sripad Maharaj, he would play the role of a scientist. Jadi suatu ketika Sripad Maharaj berperan sebagai seorang saintis ilmuwan. And he would have argument with Prabhupada. Dan beliau berargumentasi dengan Srila Prabhupada. And Prabhupada would defeat him. Dan Prabhupada mengalahkannya. You see in the book, life comes from life. Jadi Anda bisa lihat hal itu dalam buku kehidupan berasal dari kehidupan. So Srila Prabhupada, he left the room and he told his friend, Lord Chaitanya's movement is in proper hands. Ya. Kemudian Srila Prabhupada keluar rumah, kemudian berkata kesadaran ini sekarang sudah ada di tangan orang yang semestinya. Prabhupada actually wanted to just completely join Bhaktisiddhanta Thakur, but then he was a family man with 2 children. Ya, jadi sebenarnya Srila Prabhupada ingin bergabung dengan Srila Bhaktisiddhanta Thakur, tetapi beliau adalah orang yang berumah tangga dengan 2 orang anak. So he could not join at that time, but in his heart he was already thinking of how to help his spiritual master. Tapi beliau tidak bisa bergabung pada waktu itu. Tapi dalam hatinya beliau selalu berpikir bagaimana beliau bisa membantu guru kerohaniannya. Then Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he continued his preaching work. Kemudian Srila Bhaktisiddhanta Thakur beliau melanjutkan pengajaran beliau. Many times Srila Prabhupada would come to meet Bhaktisiddhanta Thakur. Ya, berkali-kali Srila Prabhupada datang untuk bertemu dengan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And Srila Bhaktisiddhanta Thakur would give special affection for him. Dan Srila Bhaktisiddhanta Thakur ini memberikan rasa kasih sayangnya yang khusus kepada Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he would say that this printing press is Brihad Mridanga. Jadi beliau Srila Bhaktisiddhanta Thakur mengatakan beliau mempunyai ingin menerbitkan buku dalam Brihad Mridanga. Said this printing press, because this Mridanga, if you play, the sound will go only about 100 meters maximum. Ya. Jadi kalau mridanga itu dimainkan, jadi suaranya itu hanya akan bergema sepanjang mungkin 100 meter. But the Brihad Mridanga, the printing press, the sound can go thousands of miles. Ya, tetapi dengan Brihad Mridanga atau dengan proses penerbitan besar-besaran ini suaranya bisa terdengar sampai ratusan kilo. That is why this is printing press, you would say, is very important. Jadi itulah sebabnya penerbitan buku ini dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting. Some of his important sayings were, do not try to see God, but try to serve God in such a way that God wants to see you. Ya. Jadi ada sesuatu pepatah yang sangat umum yang mengatakan jangan mencoba melihat Tuhan, biarlah Anda melakukan sesuatu pelayanan sehingga Tuhan akan memutuskan untuk melihat Anda. He wrote one book called Upadesh Upakhyan, in which there are many stories explaining the important points from the Shastras. Ya. Jadi beliau menulis buku yang berjudul Upadesh Upakhyana, di mana di sana banyak sekali cerita yang mendukung tentang proses pelayanan bakti ini. He also wrote extensive commentaries on Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Chaitanya Bhagavatam. Beliau juga menulis komentar tentang Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, dan juga Sri Chaitanya Bhagavat. And he would bring out a daily newspaper called Nadia Prakash. Dan beliau membawa majalah majalah yang terbit setiap hari yang berjudul Nadia Prakash. And somebody asked him, how can you bring a newspaper every day about spiritual life? Ya, ada orang bertanya, bagaimana Anda bisa membawa koran setiap hari tentang kehidupan spiritual? He said,
this material world is 1/4 of this spiritual world. One fourth Jadi is dunia material material ini world. adalah seperempat dari dunia spiritual. Sorry, material world is 1/4 and spiritual world is 3/4, 75%. Ya, jadi dunia material ini adalah seperempatnya dan dunia rohani adalah 3/4-nya. There are so many universes in this material world, Dan ada begitu banyak alam semesta di dunia material ini. and out of that there is one small universe in which we are staying. Dan di antara semua itu ada satu alam semesta yang kecil di mana kita tinggal di dalamnya. In that small universe there are many countries and there is one country, India. Ya. Dan di dalam alam semesta kecil itu ada banyak negara dan satu negara kecil itu adalah India. And then in one India there is so many cities and one small city, Calcutta. Ya. Dan di India itu ada begitu banyak kota dan salah satu kota kecil itu adalah And in Calcutta there are so many newspapers coming out Dan di Kalkuta ada begitu banyak koran yang muncul. just about this small city. So if I am writing about spiritual world, how many newspapers can we print? Ya, jadi ini hanyalah koran kecil. Kalau kita ingin mengetahui tentang dunia rohani, seberapa banyak koran yang harus diterbitkan? We can have a newspaper every second. Jadi kita bisa mendapatkan koran itu bahkan setiap detik. Only shortage of readers is there. Only shortage people reading are very few. Jadi hanya sedikit orang yang akan membaca berita itu. Bhaktisiddhanta Thakur, he would instruct his disciples to live a very simple and austere life. Jadi Sila Bhaktisiddhanta Thakur meminta kepada murid-muridnya untuk hidup secara sederhana dan bertapaan. His main emphasis was on this verse, Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadaya. He would say this is the most important verse. Jadi beliau menekankan tentang hal ini ya. Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadaya. Jadi ini adalah kata-kata yang sangat penting. He would say this is a Siddha Pranali mantra. This is a mantra which can take you to understanding your spiritual form in the spiritual world. Jadi ini dikatakan sebagai pranali mantra, yang maksudnya adalah suatu mantra yang bisa membuat Anda The spiritual world. untuk membawa ke dunia Realize your rohani spiritual nature. atau menginsapi tentang kehidupan rohani Anda. He would sometimes give example through stories. Jadi kadang-kadang beliau memberikan contoh melalui cerita. He said once, a person he was caught by the police for some offense which he had not done. Ya, jadi ada seorang yang ditangkap oleh polisi atas satu kejahatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. He did not know English, but he was taken in the court. Ya, orang itu tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi orang itu dibawa ke pengadilan. You know what I'm saying? So the court asked him, judge asked him, did you commit the crime? Did you murder? Ya, kemudian jaksa bertanya, apakah Anda melakukan kejahatan? He knew only 3 words. Dia hanya tahu 3 kata. The first word he knew was he said yes. Dan kata pertama yang dia ketahui adalah yes. Ya. Second he asked, was there anybody else with you at that time? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari jaksa, apakah ada orang bersamamu pada waktu itu? He replied no. Dan dia mengatakan tidak. So then the judge said, now you will be given death punishment. Kemudian akhirnya jaksa mengatakan, kalau begitu kamu dihukum hukuman mati. He replied, very good. Ya, baik sekali. Because he knew only 3 words, yes, no, and very good. Karena dia hanya tahu 3 kata, yes, no, dan very good. Ya, tidak, dan bagus sekali. Same way, there are some people who do not really know the proper meaning of what they are saying. Ya, jadi ada banyak orang yang tidak mengerti dengan semestinya apa yang mereka katakan. Especially impersonalistic philosophers, they do not understand the true meaning of the Shastras. Khususnya para impersonalis ya, yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan, mereka sebenarnya tidak mengerti apa makna sejati dari sastra. Because Bhaktisiddhanta Thakur was traveling in a train. Jadi suatu ketika Sila Bhaktisiddhanta Thakur berkeliling dengan memakai kereta api. And he was with an impersonalist person. Dan pada waktu itu ada orang yang impersonalis. Bhaktisiddhanta Thakur said, you are a servant of God. You should accept that I am servant of God. Ya, jadi Sila Bhaktisiddhanta Thakur mengatakan, kamu adalah pelayan Tuhan, kamu harus menerima kedudukan itu. But he said, no, I am God. Aham Brahmasmi. Ya, tetapi orang itu mengatakan, oh tidak, saya adalah Tuhan, Aham Brahmasmi. And that went on for a long time. He was not willing to accept.
Ya, dan apa? Untuk jangka panjang, tapi mereka tidak mau terima. Ya, dan hal itu untuk jangka waktu lama beliau tidak mau menerima hal itu. Bhaktisiddhanta Thakur had some mangoes which he had offered to Krishna. Dan beliau mempunyai satu mangga yang telah dipersembahkan kepada Sri Krishna. And he gave those mangoes to him as Mahaprasad. Dan beliau memberikan mangga itu sebagai Mahaprasad. And by eating the mangoes, he said, "Yes, I am a servant of Krishna." Dan dengan makan mangga itu, dia mengatakan, oh ya, saya pelayan Tuhan. It's a power of pure devotees prasad. Ya, itulah kekuatan dari Mahaprasad, dari penyembah murni. Bhaktisiddhanta Thakur, he was very much against pretenders or those who are hypocrites. Ya, jadi sudah Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur itu sangat anti kepada orang yang berpura-pura. He would say, better to be a street sweeper, bhangi, rather than be a charlatan devotee, a hypocrite devotee. Ya, jadi beliau mengatakan lebih baik Anda menjadi tukang sapu di jalanan daripada menjadi penyembah yang berpura-pura. He would tell the brahmacharis to go out and distribute books. Jadi beliau meminta kepada murid-muridnya atau kepada brahmachari untuk keluar dan mendistribusikan buku. And sometimes he would, when the devotees are going out, he would personally pack their tiffin to take prasad so that they could go and distribute books. Ya, jadi ketika murid-muridnya itu keluar untuk distribusikan buku, kadang-kadang beliau secara pribadi mengambilkan rantan itu untuk menaruh makanan sehingga murid-muridnya bisa prasad di jalan sambil mendistribusikan buku. When some devotee would say that, oh, I am doing fasting, so I cannot go out, I am very weak because I have not eaten. Ya, jadi kalau ada penyembah yang mengatakan, oh, saya puasa, tidak bisa pergi keluar. Srila Bhaktisiddhanta Thakur would say, better you eat and go out and preach. Ya, jadi beliau mengatakan kalau pada saat puasa seperti itu, beliau mengatakan lebih baik kau makan dan pergi keluar untuk mengajarkan. Ours is preaching mission, not fasting mission. Ya, jadi misi kita adalah misi mengajarkan, bukan misi puasa. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, in one story, he explains that there was a rich person who said, I want to see the sun in the middle of the night. Jadi one rich man, he told his servants in the night, where is the sun? I want to see the sun. Jadi setelah Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur memberikan suatu cerita tentang orang kaya yang ingin melihat matahari, yang mana orang itu mengatakan kepada putranya, saya ingin melihat matahari pada waktu malam, di mana matahari itu? So everybody told him, Maharaji, now night time you cannot see the sun. Kemudian semua orang mengatakan, Maharaji, sekarang adalah malam, Anda tidak bisa melihat matahari. So he said, no, come, we will get lamps. They got halogen lamp on the roof and focused on the sun. They got powerful lamps put on the terrace so that they can see the sun in the night. Oh tidak, saya mempunyai taruhlah lampu yang sangat kuat dan taruh itu di atas saya ingin melihat itu sebagai matahari. But he could not see the sun. Tetapi tetap saja taruh itu di atap dan arahkan ke matahari. Tetapi tetap saja dia tidak bisa melihat matahari. In the morning when the sun rose, then everybody could see the sun. Tetapi di pagi hari ketika matahari itu muncul, setiap orang bisa melihat matahari. The purport is you cannot see God by your endeavors. Artinya Anda tidak akan bisa melihat Tuhan dengan usaha Anda sendiri. Krishna, when he is pleased with our service attitude, he reveals himself to us. Jadi Krishna ketika beliau berpuas hati dengan sikap pelayanan bakti kita, maka beliau akan menunjukkan diri beliau. He will tell one secret by which you can improve your quality of japa. Jadi Prabhupada ingin berikan suatu cerita dengan mana Anda bisa meningkatkan japa Anda. Shall I tell you the secret today or tomorrow? Semoga Anda mendengarnya hari ini atau besok. He said that every time you are touching the bead and mala, you should think you are touching the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Jadi setiap kali Anda memegang japa mala itu, menyentuh mala itu, Anda harus berpikir bahwa Anda sedang menyentuh kaki pamannya Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this way, always remember Chaitanya Mahaprabhu, because by remembering Chaitanya Mahaprabhu, all obstacles will be vanished. Ya, jadi dengan cara ini Anda selalu mengingat Mahaprabhu. Karena kalau Anda mengingat Mahaprabhu, maka semua halangan dalam kehidupan spiritual Anda akan hilang. Lord, he would especially emphasize loud chanting of the holy name. Dan beliau secara khusus menekankan tentang mengucapkan nama suci dengan keras. He would say that this chanting of the name of God will remove all ignorance.
Jadi chanting of the holy name of the Lord will remove all ignorance. Jadi mengucapkan nama suci Tuhan itu akan menghilangkan segala kebodohan. He established 64 Gaudiya Maths all over India and some abroad also. Dan beliau membangun 64 cabang Gaudiya Math di India dan juga di seluruh dunia, di luar India. When our Prabhupada was in Bombay and he was helping in preaching some of his God brothers. Ya, dan ketika Srila Prabhupada ada di Bombay dan beliau pada waktu itu preaching bersama dengan saudara seguru beliau. And some disciples had told Bhaktisiddhanta Thakur, please make him the president. He is very empowered personality. Dan ada muridnya Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, jadikan dia presiden. Jadi beliau ada kepribadian yang sangat perkasa. Bhaktisiddhanta Thakur said, in due course of time, he will do everything. Do not worry. Let him remain outside. No problem. Iya. Dan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan suatu ketika nanti dia akan